हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने पुणी थे आपण आज गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे स्वागत करुच्ची। काली जमी आपण देखी आम 1200 स्क्वायर फुट घर कम स्टार्ट होता माने ग्रेड बीम ऊपर आम कम स्टार्ट करूँ आ कौन भाई सिस्टम आम इटा जोड़ी करूँ लाइन काढ़ी आ कलम मूल आम ढलई कम कंप्लीट करूँ। आज फाइनाली कौन करवा आम कलम उठेवा ना जुड़े करवा कलम उठे आम कांथ जदि करवा तार रिजिन अलग कही आम कांथ करके कलम करवा तार रिजिन पूरा अलग किंतु आज आज फाइनाली आम कलम तैयारी करवा 10 बाई 10 कलम तैयारी करवा कौन भाई सिस्टम रे तैयारी होची आ केते सहज उपाय आम करि पारुचु तार रिंग रो साइज केते करूचु केमती सिस्टम रे ताको आम लाइन करूचु सब किछि आपण माने देखिबे आज रो वीडियो रे। आपण माने एबेटू वीडियो कंटिन्यू करंतु देखिबे आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु फास्ट टू लास्ट। आपण माने जो माने जानि पारुना जो माने सिखुचंती नुआ नुआ तांको पूरा इजी हे जिवो आ जो माने काम करूचंती घर मालिक जो माने से माने भी पूरा क्लियर जानि जिवे जोटा भूल हे जाउची आपण मानकर सेटा पूरा करेक्ट ठीक करिवे आपण माने हैला कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अछि। आपण माने देखंतु वीडियो छोटो छोटो भूल आपण मानको बहुत पस्तेबा पई पड़ियो। आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु किछि इंपोर्टेंट कथा सिखंतु आ देखंतु चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। बर्तमान देखो हम रिंग मुड़ामुड़ी चलती कलम पाई अक्षय भाई कौन कर तुम कह आमे रिंग मुडु कौन पाई रिंग मुड़च कलम पई कलम बर्तमान देखो कलम रिंग आम मुड़ा चलती आ कलम रिंग मापटा केते अच्छी रड रो माप केते अच्छी 26 इंच 26 इंच अच्छी। बर्तमान 26 इंच रड को आम कौन भाई सिस्टम देखो बेंड कराऊँ केते केते रिंग कर 6 बाई 6 रे रिंग हो देखो गोटे इंच बेंड होता तापर पुणी 6 इंच बेंड है तापर पुणी 6 इंच ये हिसाब से लास्ट देखो गोटे इंच बेंड हो सब रिंग देखो आम 45 डिग्री बेंड हो कि 45 डिग्री बेंड कर रिजिन कौन अक्षय कहतु 45 डिग्री बेंड कले कौन तार रिजिन देखो फास्ट आमर 45 डिग्री बेंड है गोटे इंच मापरे तापर पुणी 6 इंच मापरे देखो गोटे मापरे आमर हम माने पूरा स्क्वायर हम जेहेतु आमर 10 10 कलम हबार अच्छी तेणु आमर 6 6 रिंग हो कि देखो ये सिस्टम रे है 6 बाई 6 लास्ट पुणी गोटे इंच आमर एल हम जोटा आमर 45 डिग्री आम कहूँ 45 डिग्री आमर कहीं बेंड हो तार रिजिन सह कहि आपण मानू डायरेक्ट जीवा बर्तमान कलम जाली बांधिबा आपण मैंने देखिए आउ जो 45 डिग्री बेंड है देखो यार रिजिन सह कहि आपण मानू है कि ना कौन कह अक्षय भाई कह जीवा चलो बर्तमान आमर रिंग फिंग सब बांधिबा रेडी करवा देखु बर्तमान आमर कलम पड़ार अच्छी 16-17टा कलम बाकी अच्छी और एपटे आमर कलम 3टा फर्मा पड़गला बर्तमान आम रड बाइंडिंग करवा कलम रे केमती प्रोसेस रे करूचु आ 45 डिग्री बेंड कलापर जो 45 डिग्री रिंग बंधा हो माने 45 डिग्री बेंड होची तार रिजिन सो कहबे आपण मन गला। बर्तमान आमर सब कोण रे प्रथमे फर्मा पकेइबो सब कोण रे पड़ियो तापर आमर मझी सेंटर लाइन पूरा बाहर माने मझी लाइन पूरा क्लियर बाहर जो देले प्रथमे आम कोण पकेवा सेपटे देखो कोण पड़ी ये कोण तार बर्तमान से कोण रे रड बाइंडिंग करवा एबले ए कोण रे बांधिबा टोटाल सब कोण प्रथमे पकेवा आम तापर आमर जो मझी रे अछि देखो एटा गोटे कोण अछि ये गोटे अछि तो मझी रे गोटे कलम अछि देने सहज उपाय बाहरी जीवो। चलतु बर्तमान आम रिंग बांधिबा केमती बांधुचु 45 डिग्री जो बेंड होती तार रहीबार रिजिन आ कौन पट साइड को आम रखा रिंग रो जॉइंट सबकि देखिए आप बर्तमान फाइनाल देखिपारे आम सबू कलम रे आम रिंग बांधिबा कंप्लीट कर देइचु है कि 16टा जाक कलम रे आम रिंग बांधिबा कंप्लीट आ रिंग जो बांधिचु कौन भाया सिस्टम रे बांधिचु देखंतु देखिपारुछन तो आमर जो रिंग होता आमर 6 बाई 6 रिंग होता एपटे 6 सेपटे 6 आमर 10 10 कलम हबार अच्छी। बर्तमान देखंतु आमर रिंग रो जॉइंट केमती सिस्टम रे बांधिचु देखंतु सबू रिंग विपरीत साइड धन्य तो आपण मानकर देखंतु एपट साइड रे गोटे रड रे दिया पुणी तार अल्टरनेट सेपट दिखाई ये सिस्टम रे प्रत्येक रिंग रो जॉइंट दिखाई कलम रे जेते आपण माने रिंग बांधुचंती प्रत्येक रिंग रो जॉइंट विपरीत साइड को माने चारि साइड को बुले बुले नेबे है कि देखंतु एटी कोन बला सिस्टम रे बांधा देखंतु एपट साइड रे गोटे पुणी तार पट साइड रे गोटे पुणी तार पट साइड रे गोटे एमती सिस्टम रे सब रिंग को बंधा केवल ओनली कलम रे आ ग्रेड बीम रे जेते बांधिबे तार रिजिन अलगा अछि। बर्तमान चलतु आम देखा जो 45 डिग्री आम बेंड करूँ रिंग कौन पाई बेंड करूँ केमती सिस्टम रे बांधीचु ताको बांधिले कौन हम जो 45 डिग्री आमर बेंड होता रिंग बांधाई जिते आपण मानकर लोड आसूची
যদি ଆମେ ସିଧା ରିଙ୍ଗଟାକୁ ପୁରା ସିଧା ରଖିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଲୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିଦେବ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ କଲମରୁ ଟାଣିକି ବାହାରିଯିବ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଡ଼ିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା ସହିତ ଲକ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ ଆସିବ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିବ ମାନେ ସେ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ এইভাবে সিস্টমরে আপন মানে যেতেলে মানে কলম রিং গ্রেড বিম রিং সবু রিং যেতেলে করছেন আপন মানে 45 ডিগ্রি বেন্ড করন্তু এপটে দেখন্তু আমার রিং বাঁধিবা বি কমপ্লিট হয়ে গলানি আর সবু রিং আমার কেতে মাপরে অছি সবু রিং আমার 5 ইঞ্চ রু 6 ইঞ্চ হলা কি 5 ইঞ্চ 6 ইঞ্চ আপন মানকৰ ইচ্ছা এটি আমার 5 ইঞ্চ ডিস্টেন্স রে গোটে গোটে রিং কো বন্ধা হইছি আর সেপট সাইড রে আমার কলম বর্তমান আমি পকাইবা ফর্মা ফর্মা সব রেডি হয়ে গলানি ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ କଲମ ପକାଇବା ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3ଟା କଲମ ଫର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟିଂ କରିଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର 3ଟା ଫର୍ମା ଅଛି 3ଟା ଫର୍ମାକୁ ଆମେ ସେଟିଂ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାକୁ ରଡ଼୍କୁ ତା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖିବା କେମିତି ଢଳେଇ କରିବା କ'ଣ କରିବା ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି କରିବେ ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ମା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫର୍ମା ପାଖକୁ ମାନେ ରଡ଼୍ର ଜାଲି ପୁରା ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଢଳେଇ କରିବା ଫର୍ମାର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖିବା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଢଳେଇର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଡ଼୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ମଜବୁତ ହେବ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ମଜବୁତ ହେବନି ସେପଟେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ କଲମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢଳେଇ କରିବୁ ତାର ରେସିଓ କେତେ ଦେବୁ M20 ଗ୍ରେଡ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1.5 କଡ଼ା ବାଲିରେ କଡ଼େ ସିମେଣ୍ଟ ଦେବେ 2 କଡ଼ା ଚିପ୍ସ ଦେବେ এইভাবে হিসাবে আপনার রেসিও বনাইবে আমার এপটে মানে মশলা রেডি চালছি তারপরে আমি কলম ফলম ঢাড়া সেপটে আমার রেডি হয়ে গলানি 3টা কলম ফর্মা আমি রেডি করে দিয়েছু হল কি যে আমি কলম ফর্মা ঢাড়া কেমতি সিস্টমে ঢাড়ুছু আপনার দেখুন এপট সাইড্রে আমি এইটু স্টার্ট করা বর্তমান হল কি বর্তমান আমার অক্ষয় ভাই অনেক মশলা আনুচ্চ ইয়া ভিতরে ঢাড়ুচ্চ তাকে আমি ভালসে কম্পাকশন করি তাকে আমি রড্কু পুরা মিডিলে রখিবা মিডিলে রখিকি তাকে আমি କ'ଣ ପୁରା ଫର୍ମା ଲେବୁଲ୍ରେ କଲମ ଢଳେଇ କରିବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଢଳା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଭଲସେ ବାଉଁଶରେ ପୁରା କମ୍ପାକ୍ସନ୍ କରିବା ଦେଲେ ମସଲା ପୁରା ସେଟ୍ ନେବ ମାନେ ପୁରା ବସିକି ଆସିବ ତଳକୁ ହେଲା କି ଆଉ ଫିନିସିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଟା ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ କଲମ ବସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କଲମ ଫର୍ମା ବସିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଫର୍ମା ବସିଛି ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଟ ଆମେ ଲାଇନ୍ କାଢ଼ିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଲମ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ବସେଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମା ସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଢଳେଇ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ଢଳେଇ ପୁରା 4 ଫୁଟ ଯାକ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହେଲା କି ଦେଲେ ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ହେବ ତା ଉପରକୁ ପୁଣି ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେୟାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲମକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଢଳେଇ ଢାଳିବା ଆମେ ମାନେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ମସଲା ଦେବା ଦେଲେ ତାକୁ କମ୍ପାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ ଢଳେଇ ସରିଲା ପରେ କେତେ ଫିନିସିଂ ଅଛି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା କଲମ ଢଳେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଆମର କଲମ ଢଳେଇ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରଡ଼୍ ଆମେ କେତେ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ଢଳେଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଲମର ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରଖିବେ ମାନେ 4 ସାଇଡ଼୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବରାବର ମାପ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାବେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଓଳମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ଫର୍ମାକୁ ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ ସେପଟେ ବି ପୁରା ସିଧା ଅଛି ଏପଟେ ବି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଧା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କଲମ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲମରେ ମଝିରେ କେମିତି ହୋଲ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଲକ୍ এই লକ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପର ଯେଉଁ ମସଲା ଢାଳିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଯେଉଁ କଲମ ଆପଣମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ତା ଭିତରକୁ ମସଲା ଯିବ ଆଉ ସେଠି ଲକ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ତାର ଡିପ୍ କେତେ ରଖିବେ 3 ଇଞ୍ଚ ମିନିମମ୍ ଓକେ 3 ଇଞ୍ଚରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା କି এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରୁଛୁ କଲମ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପଶାଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଇଟାକୁ ଆରାମସେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେବେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ହୋଲ୍ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ
ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମା ବସାଇବେ ଡବଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ କଲମ ତା ଭିତରୁ ସେ ମସଲା ସେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ଦେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ସିଧାରୁ ଯଦି କ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି ଆଉ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବନି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ କଲମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ 3ଟା କଲମକୁ ରେଡ଼ି କରିବା फाइनाली बर्तमान देखिपे आमर सेपट साइड 3टा कलम रेडी हो आउ एपट लाइन में देखो आम 3टा कलम कम सरी से भाया सिस्टम आम ढलई गलु ताकू लक कलु आउ रिंग तो केमती सिस्टम रे बंधा होता आपने देखी आउ एपट साइड आम देखो फास्ट जो 3टा कलम पड़ा देखो आम खोली देचु बर्तमान देखो केते फिनिशिंग आ खोली सारापर आपर जो राफ राफ चिन्ह अच्छी देखो ताकू आम बाइंडिंग तार रे पूरा राफ बनई देचु आ देखो पूरा लक केमती देखो मिनिमम 3 इंच आपण मैंने डीप करेंगे लक्र डीपटा 3 इंच करेंगे देखो एमती राप कले आपण मानकर कौन हम आपण मानकर जिते प्लास्टर करेंगे प्लास्टर पूरा परफेक्ट धरब देखो पूरा 4 साइड आम पूरा राप कर देचु प्रत्येक कलम को जिते आपण मैंने कलम काम कर खोली सारापर आपण मानकर फर्मा ताको राप बनइबे है देखो एपट साइड पूरा राप कर देचु राप कले बहुत फायदा अच्छे आपण मानकर है देखो आउ केते फिनिशिंग होती देखो आपण मैंने निहाती छोट छोट कमेंट देवे जे कलम काम आमर केते फिनिशिंग होती आ राप मध्य केमती प्रोसेस रे होती है कि देखो ये बर्तमान 4 फुट हाइट रे काम फिनिश हो गला पुणी ता ऊपर को आउ 2 फुट हम कि 2.5 फुट माने 6.5 फुट पर्यंत आमर हम आउ एपट साइड देखो पूरा लाइन पूरा सीधा अच्छी माने केपटे आमर कांथ लाइन पूरा सीधा अच्छी आउ एपट साइड से भाया गोटे कोणरे आम पकईलु गोटे फर्मा एपटे गोटे फर्मा देखिले एपटे गोटे पुणी सेपट साइड रे गोटे गोटे देखु देखिपारे ये भी पूरा बहुत बढ़िया फिनिशिंग है यार कांथ लाइन पूरा परफेक्ट अच्छी आउ यार लक देखु यार लक टी बड़ हो जिते बड़ है किसी असुविधा ना है कि आउ एपटे देखो कांथ लाइन पूरा सीधा अच्छे पूरा परफेक्ट अच्छी है कि यही सिस्टम रे आपण मैंने कलम तैयारी करूँ परफेक्ट काम हम परफेक्ट कलम भी हो पार है कि बर्तमान ताले आमर 6टा कलम रेडी आज आमर 6टा कलम रेडी हो जाइए पुणी आहरी रहा आमर 10टा कलम बाकी रहा पुणी काली देखा आपण मान सहित गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे।